Greetings, students. So for this session, we will discuss on how to connect MySQL and PHP. So before we begin, there are software requirements that need to be satisfied. So dapat naamoy Visual Studio Code, SAM, and browser. If you do not have Visual Studio Code installed in your PC, so pwede ra nga mag-download ka using that link. The same with SAMP. If you do not have SAMP installed, download lang using this link. Also, we need a browser, Google Chrome, Edge, Safari kung Apple ka, or Firefox. Ang Opera pwede po. Okay? So this is what we will be doing aning a session. So first, we will create a database. Simple lang database since wala pa man mo yung database na subject. So I will show you how to create a database in a shortcut nga pamaagi. So we will use some MySQL and PHP admin to create a simple database that contains a table named user. Second, we will create a web project. So I believe we have discussed this already previously. Pero sige lang, apilo na nato diri sa video. So we will use some Apache and VS Code to create your project folder. Third, we will create a simple lang na interface, GUI, web page, which we will use to display data. So katong data nga gihimo nato dito sa database, we will display it there sa user interface nga atong gi-create. Fourth is we will use the MySQLi library in PHP to communicate with our database engine and display the data to the interface. So there is a fourth step, dire na ang code wherein mo-connect na si MySQL and PHP. Okay? So let's begin. So first step is to create a database. So before we create a database, I want to show you this table. So mag-create tag database, then ang sulod sa database, maghimo tag table nga ang pangalan users. So the users will have how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columns. User ID, first name, last name, age, contact number, username, and password. So it will have 7 columns. Then as you can see, nag-insert ko og tulo ka data. So na si John, na si David, ug na si Elaine. So that's what we will do sa first step, di ba? Okay. So let me minimize this one first. So to create a database, first click on start and we need to run the SAMP control panel. So in my case, naka-Linux man ko, mangayo siya password. So, enter your password. Pero I believe, kung sa lab mo nagamit, dili na need of password. Okay? So, we need to start both the MySQL engine and the Apache web server. Apache engine. So, click on start. So, we will wait for the service to start. Okay? So, pagka naka-start na, pwede na nimo i-close ang SAMP. Kay mo run ramang gyapon na siya sa background. Okay? So, after making sure nga started ang imong SAMP ug MySQL, the next thing we need to do is open a browser. So, in my case, ang akong gamiton is Google Chrome. By the way, if dili mo start ang inyo ang MySQL or ang inyo ang Apache server diya sa inyo ang PC, most probably na problema sa installation sa inyong Apache or sa inyong SAMP. So, try to uninstall, restart the computer, then install. Pero if dili yun gihapon mo gana, so we will try to contact lang yapon the lab tech para ma-fix na siya. Okay? So, continuing. Human na to start ang SAMP, di ba? Na-start ng Apache ug MySQL. So here, you need to go to localhost
PHP my admin. Okay? So after entering that link, you will see the user interface of PHP my admin, ang database engine nga atong gigamit. So we will click here new, and then we will write here the name of the database nga gusto nato i-create. So in our case, ato lang ibutang diri nga PHP to MySQL or PHP and MySQL. Kana lang sa ang name sa tong database. But depende, if maghimo na mong system nga inyong kagalingon, you can name it to any name that you want as long as it is appropriate, okay? So pwede na siya nga online ordering system, point of sale system, gas reservation system, etc. Okay? So for our lesson, PHP and MySQL lang sa, since we are trying to connect PHP and MySQL. So after typing that one, we click on create. After clicking on create, you should see nga diri sa left side naa na ang PHP and MySQL nga database. So all these other entries diri sa left side, same ra gyapon na, mga database po na siya pero sa other nga systems. So for us, we are only interested here sa atong sa atong database. So i-click na to ni. So ingon siya no tables found in the database. So mag-create sa tag table. So based on what I have shown sa slide, di ba? Ato. So maghimo tag table, ang name is users. So we will type here users. Then next, it has how many columns? So based sa ganina, when we counted 7 columns, so we will put here 7. Then click on create. After clicking on create, the database engine will bring you to this interface, kani siya. So what we are interested here is kanilang name, type, length, and values. Kaning uban, next time na siya if nanamoy database jud nga subject. So here, under sa name nga column, diri nato ibutang ang katong mga columns nato nga naa diri kani user ID, first name, last name, age, contact number, username, and password. So here we will type here user ID. Then type, meaning aning type, data type. So ang user ID usually integer man na siya. So we leave it as integer. Although daghan mag-option diri sa MySQL nga mga data types. So depende na kung unsa nga column imong ibutang, unsay appropriate nga data type. So user ID int, ang length values leave it blank. Next. Next is first name and last name. So we will type first name, last name. Pag inguna ni gani, first name or last name, mga text, in MySQL or in the database, usually ang data type ana is varchar. Then, so ato ning iset sa varchar. Then we need to specify, basta varchar, we need to specify the length. So unsa man ang length? So for example, if ang name niya is more than 5 characters, example, John Regala, more than 5 characters na siya, 5 letters. Then ang imong gibutang diri is ang imong gibutang diri nga length is 5, meaning dili to ma-save imong iyang tibuok nga name. Kay 5 characters raman ang kaya niya i-store ani nga column. So you need to specify here at least siguro para sure ta 50. So wala po siguro yung name nga malapas og 50. Okay? Next, age, contact number, username, and password. So ato sa nang i-input tanan, age, contact number, username, and password. Okay? So for the age, ato ra siyang i-remain as integer because age is a number. Contact number, usually, although pwede po dyan nga int, pero maumit bang gud ang 0 sa sugod basta kuan naka-int kasi wala may number nga 0 ang sugod, di ba? So in our case, contact number man sometimes napagay plus 63, di ba? So we will change it to varchar, then ang iyang length siguro mga 20 or 13.
characters, di ba? Ang username, the same, varchar ni siya. So, we will put in 50 yapon. But you can key in 20 if you want, mas ubos. Pero ang meaning lang ana, kung yung ibutang 20, meaning ang maximum length sa username is 20 ra gid siya tama. Next, password, put 20 na lang po. Ana. So before clicking save, double check lang si user ID int, first name varchar, last name varchar, si age integer, contact number varchar, username varchar, password varchar. After that one, scroll down and click on kaning save button. Single click lang. So after clicking on that one, mo ni siya resulta. So meaning success ang pagka-create sa table. And if you also notice there is a left side under sa atong database nga gi-create na ana ang users nga table. Okay? So if you click this one dire, so na siya komando nga gipadagan select all from users. So mo ni ang table, wala pa siya isulod. So let's try to insert data lang sa. Okay? Sudlan sa nato siya data ang atong table. So the way to do that here sa database engine is to click on this one, insert. Okay? So dadon kaniya diri nga interface. So what we will do here is diri lang ta sa value nga side. So unsay value sa user ID, unsay value sa first name, sa last name, sa age, all the way to password. Kung i-scroll down nimo, notice nimo nga na siya isa pa, so pwede man good nga duha ka buok or tulo ka buok dunganon ninyo og insert. So let's try to insert kani silang tanan, okay? So 1 si John, then si Cruz. After that one, age is pila may age ato? 43. Next is ang number niya 0912. Ato lang i-side by side para dali ha. Wait. Okay. Wait lang. Aha naman to. Oops. Hindi makita din. Tara. Okay. 0912 222 4444. Okay. Ang yung username is si user1 and ang password niya 12345. Okay. So before we save that, pwede pa man dire sa ubos. So, i-uncheck lang ning ignore. Okay, kung imo na i-check, i-ignore ra pud niyang sa ubos. So user ID na po. Next one is 2 David Samson. Age is 34. Contact number is 0911 333 5555. Then David 123 ang username. Ang password is ABCD 123. So click on go. Okay, as you can see, success siya. 2 rows inserted. 2 rows inserted. So kulang pag isa, mag-insert tagbalik. 3 na pod si Elaine Gonzales. Age is 23. The number is 0912 999 3333. Then ang username niya is Elaine Happy and 113322. Then kaning sa boss, ignore lang. So click on go again. So inserted na, diba? So okay na ni, na complete na nato ning table. Okay? So how do we check if naa na ba? So balik na dire, click nato ning users. Dire sa left side So as you can see, naa na ang table, then naa na pud ang mga data dire sa table. So the good thing nga nasa database siya, even if i-restart nimo ang computer or ma-brown outan, ma-close siya, so dili na gid na siya mawala nga data kay naka-save naman siya sa computer. Unlike sa inyong programming 1 ug 2
na every run ninyo mag-encode mo data. Pag close sa program, maski ganing dili i-close sa computer, pag ma-close na gani ang inyong giran nga program, mawala na pud nga data. So, dire using a database, matawag na siya nga ang data is persistent na siya. Meaning mo persist siya even if ma-off, ma-reset ana. Okay? So, we're done with ano man to? Step 1, creating a database. Step 2, creating a web project na. Okay? So, to create a web project, saan ganito, based on our discussion, we need to run SAMP and run pod Apache and MySQL. So, humana na ito buhat ganiya, we skip to step 2. Adto na ta sa htdocs. So, right-click, diri ka sa Start menu, then open File Explorer. Dayon, for Windows users, ang SAMP ninyo kay naa sa local disk C, SAMP, then htdocs nga folder. If Linux user like me, kaniyang gigamit, naa sa file system, opt, lamp, then htdocs. So, opening the htdocs, you can see a lot of folders. Tanan nga folders nga naa diya, all of them are projects. So, we will create a new folder nga para ni atong projects. Okay? So, ato ibutang lang po diri is PHP to MySQL lang gyapon ang name sa atong project folder. Okay? So, after doing that, the next step is to open it in VS Code. So, how to open VS Code? So, to open VS Code, same rin gyapon. Start menu, then type in VS Code. Okay? VS Code. Then, press Enter. Okay? So, once ma-open na ang VS Code, go to the File menu. Ang ako na diri sa left side. Usually, ang uban naara po diri sa taas. So, click on the File menu. Then, Open Folder. Dili open file ha. Open Folder. Then, pilion po ito nimong folder nga gihimo na to katong sa htdocs. So, asa to? opt lamp htdocs. Asa man to? PHP to MySQL. So, click on Open. So, after opening, clicking on Open, muna ni siya resulta. So, you can see here sa left side, naka-open na. So, right-click, New File. Last meeting, index.php man to. So, we can also use other nga name. So, ato lang sang itry nga other sa nga pangalan ha. So, let's try view users or users lang. Users.php. Okay? Then, temporarily, para matest na to, we will put hello world na sa hello world. Then, Control S. After saving, after clicking on Control S, shortcut sa save, open a browser. So, dili ra gyapon sa Chrome, mag-new tab ta. Localhost / name sa project folder na to. So, atong project folder was PHP to MySQL. When you click on enter, as you can see, lahi ang mogawas, di ba? Dili siya parehas itong gidiscuss na to. It's because dili man index.php atong gibutang nga file. Ang index.php mo manggod na siya default nga file basta web. Okay? So, in our case, user.php man ang name sa itong file. So, we need to specify here users.php. Okay, so the URL now ha, take note, localhost, PHP to MySQL, users.php. And you can see here, nganing gawas ang hello world. So, meaning, successful ang atong creating a web project. Kani, part 2. So, next, here, before we display the data, maghimo sa gamay lang nga interface para dili kayo boring ang itsura sa atong data. Okay? So, based on your web class, diba? Dito sa users.php. So, the template for creating a web page is HTML tag, the head tag, then the body tag. Okay? So, magbutang tag title, PHP to
MySQL. Okay. Then, I will create a box lang sa div. Then, magbutang sa h1 sa sulod. h1. Magbutang ko style nga ako siyang butangan o width. Set na ko to 100%. I will put a height. Ang height na ko is auto lang. Auto. Meaning automatic lang siya kung depende sa content. I will put a background color. Aqua. Then also I will put a padding. I will put a padding siguro mga 10 or 20 pixels. Ana. So kana lang sa then h1 magbutang sa ko dire og sample lang sa nga name pod hello or ana Montana. Okay. Try sana to og tan-aw sa output. So to try, open na po nato ang browser katong ganina kani nga URL ato lang pong i-refresh. Okay? So as you can see, naa siya ning gawas ang murag box or rectangle siya nga aqua ang color, di ba? So para mas sayon, ato lang ning i-side by side. Okay. Then akong minimize gamay ni dire. So, after doing this, ang atong gusto may tabo, di ba, na ay data si users, na siya first name, last name, age, contact number. Ang username and password, ang password, syempre, dili gina ipakita. Although, dapat nakasave yun na sa database. Ang username, so as you can see, na atay first name, last name, age, contact number. So dire, unsaon na to na pagpagawas dire. So magbuhat mo tag style. So assuming amo na yung first name ug last name ato lang isumpay dire. Sa ubos magbutang ta og magbutang na ta dire og text age, then ang iyang age, di ba? Assuming 43. So ato i-save then i-refresh so may tsura na. What else? Contact number and username. So, contact number 09 taka ni. Then username. Yung username, unsa man yung username? Yung username is sting na bitaw ni. Yes. Let's try. Op. So you can see nasumpay siya tanan, di ba? So ang HTML man go dili siya kasabot. Although dire nakasulat siya nga naay enter or na siya next line, dili siya kasabot ana. So we need to specify kaning BR nga tag. Meaning ana next line. So age 43, enter, contact number mao ni, enter, then username test. Oh. Save na itong balik. Okay. So, mo ni siya ang murag forma nga atong gusto sa atong data. I-present, di ba? So, asa naman tadapit? So, we have successfully created na a interface using HTML and CSS. Okay. So, the last one, the main point of this discussion is kaninang retrieve and display data. So how do we retrieve and display data gikan sa database? So here magbutang ta og PHP nga clause, okay? Na because if directly ta mag-code PHP sa gawas without ani, dili siya mugana, dili siya read as PHP. So we need to put this one. Okay? So
first we need to create a connection padulong sa database engine na to. So, what we will do is to create a variable named con. Although, pwede ninyo na, bisag unsa nga inyong variable name nga gusto. Pwede con, connection. Pero for the sake of simplicity, con is equal to MySQLi underscore connect. Okay? Semicolon. Muna nga function atong tawagon na built-in sa PHP. Now, kani nga function needs 4 arguments o upat ka parameters. First is the host, then the username, the password, and the name of the database. So sa atoa, ang atong system ug atong database naka-host naman sa atong local. So ang atong host is localhost. Pero if naa sa other computer, ang nakabutang diri usually is the IP address ana nga computer, dito pud siya ibutang. Or if naa sa online gyud ang inyong ibutang diri nga host is kato pong URL ato nga remote nga web server. So in our case, localhost kina pa man sa local. Kama the username of MySQL. So ma-discuss na po sa inyong database subject. But the default username is root. Then, kama, the next argument is password. So, wala may password ang default to some. So, blank ra siya nga string. Okay? Una siya nga duha ra ka quote. And the last one is the name of the database nga kung aha siya mo connect. So, ang name of the database is PHP to MySQL. So, Control S. Now, that we have created a connection gikan sa atong PHP padulong to MySQL, now we need to use that connection. So ang atong himuon is maghimo tag variable na pod nga mo receive sa data. Ang tawag ana usually is result set, or others pwede ra pud res, depende, you can name it any variable you want, variable name you want. So for the sake of simplicity, res, meaning short for result. Unsa may value ni result? Ang value ni result is gamito na to ang connection con dayon arrow right query. Okay. Con arrow right query, then we will type here unsay command nga gusto nato ihatag sa MySQL. Okay? So the command that we will type for now, we will discuss another meeting anang commands. So we will type in select asterisk, or in short all from unsa nga table katong users. Select all from users. So after doing that one, meaning gigamit nimo ang connection nga gi-create nato, gigamit nimo siya, naghimo tag connection nga con nga variable, under ana nga variable gitawag nimo ang query, okay, nga function under ani nga variable. Then ang imong gipass nga argument is string, nga ang sulod is select all from users. So kung unsa man ganing result ani nga function, naa sa res. Okay? So shortcut lang sa ta, we will try to put here wait. Dili. Pardon. So after that one, gusto nato nga i-display na nato ang data, di ba? So to display the data, we can use a for loop, or we will use a for loop or a while loop. So we will type while open close parenthesis $row is equal to MySQLi fetch sock associative array in $res. Okay? So take note, ang result set, ang kaning result ng variable ato siyang gi-feed dire sa sulod sa while. So meaning ani, mintras while ang row na siya sulod, then ang sulod sa row aha man gikan, gi-fetch niya gikan sa result. So buhaton niya ning naa dire sulod.
So temporarily ang atong ibutang dire is print lang sa print r. Then row, $row. What does this mean? Meaning kada loop niya i-print niya sa monitor kung unsay sulod aning row. Okay? Control S, refresh. Oops, wait lang. So na error. So read the error. Unknown database PHP to MySQL. So ato sang i-check ha. Sa the name sa tong database. So kana ha. So notice munang ni error siya because ang database name atong ibutang is PHP to MySQL. Pero ang atong gigamit is PHP and MySQL. So ato ning i-change. PHP and MySQL. Save. So balik ta diri sa atong URL nga kani. Refresh. Okay. So as you can see na siya i-display sa taas so na data, di ba? User ID 1, first name John, last name Cruz, etc. Password ana, then another na pod array, user ID 2, first name David, last name Samson, etc. So as you can see, muni siya ang data. Nga kaniyo, resulta sa atong print R. But syempre, naghimo tag system, dili na siya pasado or pwede sa mga user, dili sila kasabutan na. So that's why we need a user interface, parehaning sa baba, kaning naay hanamuntana. Gusto nato inguna na pagka-display ang data. So instead of doing this one, inguna ni, pwede nato ni i-chunk dire. Okay? So this is a very useful or common nga procedure in PHP. So maghimo tag PHP na pud nga kuan dire, PHP opening and closing, and we will use this while. Kaning while kung i-cut ha, cut or control X, and akong ibutang dinhi. Okay? And instead of open nga braces, open close brace, pwede ra siya nga colon. Okay? Colon. So while row ana. So syempre, naay opening ang while diri sa baba, we need to put also another PHP opening and closing. Then ato pong i-end ang while. End while. So kumbaga, kani silang duha nag-act di siya as mura bitaw brace. So muna yung opening tag sa while, muna yung closing tag. So para arrange, I will highlight this and akong i-tab. Okay. So kini wala na ni. So as you can see, nanatay while katong loop na to gisulod na to diri sa HTML. Mugana siya kay nagbutang man tag PHP nga open close. Then ang sulod sa loop is kaning HTML nga Hannah Montana. So ato lang sang i-loop na. Refresh na to diri, okay? So as you can see, ning gawas katulo si Hannah Montana. Pero nganong Hannah Montana man? Kay wala pa man nato gi-substitute dire ang katong data nga gikan gyud sa MySQL, okay? Butang tagpuan be. Margin bottom, margin bottom 10px 10 pixels, save para na murag. Okay, so how do we substitute data nga mogawas sa katong mga ngalan gyud? So dire, instead of Hannah Montana, we can put here another PHP nga clause, then atong i-echo, di ba? Kung sa Java pa, system.out.print, atong i-echo dire using katong variable nga row, di ba? Wherein ang row gikan siya sa result, ang result gikan siya atong sa users nga table. So row dayon row open close bracket, then unsa nga column sa database imong gusto. So assuming try na to first name. Okay? So echo row first name, echo row bracket first name. Ato i-refresh. Okay. Ilis na siya.
So aside from first name, we also want the last name. So ato lang siyang isumpay po, di ba? So magsumpay ta dire. Dot, then magbutang tag space. Then another na po, $row last name. Save. If we refresh, wala na. So for the age, contact number, and username, we will do the same. So kini, atong i-reason tong age, magbutang taog, PHP close, echo, $row, kung sama nimong gusto, age. Diba? Age yung column. So row, age. Mo po na ibutang diha. Here at the bottom, same. Kaning contact number, ato siyang ilisan og PHP code. Buhat og PHP clause. Ang atong gamiton, kaning row nga variable. Then, unsa man nga column, contact underscore number. No. So, take note ha, kung unsay pagkasulat dire, mao gid ni siya dire. Kay if lahi, number yung butang there or num, dili na niya ma-identify. Okay? So, here, the same. PHP, $row, and type here username. Okay. After doing that one, Control S, save. We refresh. Oops, wait a minute. Ano man eh? Oh, what's the error? Ang problema is here, wala ta nagbutag echo. Sorry. So we will put echo. So wala na to ng system out, wala na echo. Okay? So save again, refresh. As you can see, na ni siya dire. Magawas na ang data sa inyong web page in a format nga presentable sa user. So you can edit the design or you can use another nga table po ninyong gusto, product o unsa baka na orders, transactions, students, instructors, depende na. The same concept ra siya pagpa-display kaning nga pattern. Okay? Then after doing this one, okay, you need to you need to back up your database also. So how do you submit this one? So kung gusto na nimo ni nga i-submit, okay, humana kag code, i-submit nimo sa Google Classroom. Ang code nga inyong i-submit katurang naa sa htdoc, syempre, di ba? Katong naa sa File Explorer, si SAMP htdocs, aqua of lamp htdocs. Then kaning sa to nga folder PHP to MySQL. So, ang kaning code naa siya dire. Pero the problem is, how about ang database? Mabilin siya sa computer, di ba? So, let's see how to back up the database. So, to back up your database, dire ta balik sa localhost PHP my admin. I-click ninyo ni ang database, PHP and MySQL. Then go to operations. Oh, no. Export export. Then after ana, naraw exporting tables from PHP and MySQL database. So ang atong buhaton is kaniyo. Wala na tayo tandugon dire. Diretso naka-export. So click on export. So pag click nimo sa export, makita nimo nga nasa imo gi-download nga file PHP and MySQL.sql. So mao na ang backup sa inyong database. So atong i-show in folder, atong i-cut, then atong ibalhin dito sa htdocs nato para mausa. Man to. So dire sa PHP to MySQL, muna atong users nga file, ako lang po ning i-paste dire para mausa. Okay? Then after doing that, pwede na dahil ninyo nga i-compress siya. Compress. Then depende na unsang compression, pero usually .zip. Okay? Then once ma-compress na siya .zip, try na to .zip. After ma-compress, kani siya nga file mo ni inyong i-upload sa Google Classroom. Okay? So if you have any questions, you can comment siguro the questions or
go to my office to ask personally sa inyong kalibgan. Okay? So, I think that is all. Okay? So, pa ba? So, retrieve and display data. Okay na? So, nahimo na nato ni. So we also have a deliverable. I will be posting this in Google Classroom also. So it's called replicating the code. So use the same database and create another table, katong gingon, of your choice, having at least 6 columns. Then populate the table with data. Then create another user interface na pod. Another nga file, another user interface. Pero okay ra, mag-base ra mo ato nga code nga gidiscuss. You can improve the code also if you want. And display the data from the database padulong sa GUI using katong MySQLi nga code. Okay? So, ang submission, mao lagi to, back up your database and paste it inside your project folder. Mo to ang gipakita last. Then compress your folder in zip format and upload to Google Classroom. So I guess that is all. Thank you very much. Thank you for listening.